الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلني وأحبتي جميعا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من المؤمنين المحسنين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يقول صاحب الحلية الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله، وهو كان عالما في القرن الخامس الهجري، أي القرن بين العاشر والحادي عشر الميلادي رحمه الله، وهو من أصبهان. أمور 4 لو جهلها العبد كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وقاده جهله إلى دار البوار والعياذ بالله. أولا، معرفة الله تعالى الذي نعبده ونعمل له. ثانيا، معرفة المرء بنفسه التي بين جنبيه وهي أداة العمل والكسب. ثالثا، معرفة الدنيا التي هي مجال العمل. رابعا، معرفة العدو الشيطان الرجيم الذي أخذ على نفسه إضلال عمل بني آدم. C'est un grand savant du 4e siècle, du 5e siècle de l'Hégire, qui est équivalent au 10e, 11e siècle grégorien, qui s'appelait Abu Na'im al-Asbahani. Il est né et mort en Ispahan. وكان شافعيا. Il dit 4 savoirs. Celui qui ne les a pas risque de se perdre dans son cheminement vers Dieu. Premier savoir, connaître Dieu. La ilaha illa huwa subhanah. Ça, c'est un savoir nécessaire. La recherche de Dieu. Deuxième savoir, se connaître soi-même. Et ça, c'est très très important. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas tracer ton chemin et avancer vers Dieu Azza wa Jal. Troisième savoir nécessaire, connaître ton environnement et la vie dans laquelle tu vis. Parce que c'est sur ce chemin c'est ce chemin que tu vas emprunter pour aller vers Dieu Azza wa Jal. Et puis 4e savoir nécessaire,
connaître ton ennemi ultime, Satan, la'anahullah, qui va t'empêcher par tous les moyens de cheminer vers Dieu. Donc, 4 savoirs sont nécessaires. D'abord, la connaissance de Dieu, Azza wa Jal, la ilaha illahu, ma'rifatullahi, Azza wa Jal, alladhi na'buduh, wa nasiru ilayhi, wa nasluku ilayhi. يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما جاء في تفسير ابن كثير وكذلك قالها ابن جرير إلا ليعرفون. يعبدون يعني يعرفون. Donc Dieu dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Les exégèses du Coran, beaucoup d'entre eux disent pour m'adorer veut dire pour me connaître, pour d'abord me connaître. Tu ne peux pas adorer Dieu réellement si tu ne le connais pas. Et la connaissance de Dieu a plusieurs degrés, comme la connaissance de n'importe quelle autre chose. Il y a le premier degré, une connaissance superficielle, un deuxième degré, une connaissance sensible qui est perceptible par le sens, et puis troisième degré, la vraie connaissance, la connaissance de l'essence de Dieu subhanahu wa ta'ala. ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين يقول جاء في بعض الأثر يقول تعالى ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. Ibn al-Qayyim, un grand savant, dit il y a des récits qui disent que Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, au fils d'Adam, je t'ai créé pour moi et j'ai tout créé pour toi. Alors, par respect de mon droit sur toi, ne te laisse pas distraire par ce dont j'ai créé pour toi, pour celui à qui tu as été créé. Ça veut dire, ne joue pas. Si Dieu, il t'a créé pour lui, alors il faut que tu cherches Dieu. في أثر آخر يقول ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكلفت برزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. Dans un autre récit, il dit, Dieu dit, ô fils de Adam, je t'ai créé pour m'adorer, alors ne t'amuse pas, ne joue pas. Je me suis chargé de ta subsistance, alors ne t'acharne pas. C'est Dieu qui se charge de ta subsistance. Et occupe-toi de l'adoration de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler, bien sûr. Il faut chercher la cause. Mais la subsistance, c'est Dieu qui s'en charge. Subhanahu wa ta'ala. Mais ton cœur doit être plein de la recherche de Dieu, parce qu'il t'a créé pour lui. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. Fils d'Adam, cherche-moi. Tu me trouveras, car si tu me trouves, tu trouveras toute chose.
Si tu trouves Dieu, tu trouveras toutes choses, parce que tu commenceras à voir avec la grâce de Dieu. Tu commenceras à écouter avec la grâce de Dieu. Tu commenceras à comprendre avec la grâce de Dieu. Si tu trouves Dieu, tu as tout trouvé. Et si tu ne trouves pas Dieu, eh bien, toute chose te manquera. Tu ne pourras rien trouver, rien. Parce que toute chose existe par la grâce de Dieu. Et si tu as Dieu dans le cœur, tu es arrivé au secret de l'existence. Et si je suis dans ton cœur, je dois être le plus aimé que toute chose. Allahu Akbar. Allahumma arzuqna hubbak. Fi qulubina hubban yaqinan kama razaqta awliya'aka dhalik. Ya arhamar rahimin. يا رب العالمين. معرفة الله سبحانه وتعالى هي في باطن الإنسان الذي خلق عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. La connaissance de Dieu, elle est dans le subconscient de toutes les créatures de Dieu. Il suffit de chercher en soi-même, dans le fort profond de chacun de nous. Elle est dedans, parce que c'est Dieu qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Et donc, son existence, son unicité, son amour, sa connaissance, elle est cachée en nous, à l'intérieur. Il suffit de bien creuser et de la chercher. On la trouvera. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, quand ton Seigneur tira des fils d'Adam toute leur descendance, il les fit témoigner contre eux-mêmes, leur disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Si, dirent-ils, nous en témoignons, tous les fils de Adam, toute la descendance de Adam, ils ont en eux-mêmes la connaissance de Dieu. Et ils sont témoins. C'est pourquoi, quand on parle de connaître Dieu, on parle de se rappeler de Dieu. Dhikrullah, dhikru Allah. نتذكر الله عز وجل أي أننا نعرفه فنسيناه سبحانه وتعالى ولكن نذكره نتذكره. C'est pourquoi on parle du rappel de Dieu. On se rappelle de quelque chose qui est en nous, enfoui en nous-mêmes et qu'on doit mettre en surface. Et c'est ça le rappel de Dieu. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. من عرف الله أحبه كما جاء في الحلية ومن أحب الله أطاعه ومن أطاع الله أكرمه ومن أكرمه أسكنه في جواره ومن أسكنه في جواره فطوبى فطوبى. الله أكبر. Celui qui aime Dieu, Dieu sera très généreux envers lui. Et celui qui aime Dieu obéit à Dieu. Et celui qui aime Dieu sera comblé par les dons de Dieu. Et celui qui sera comblé par les dons de Dieu, Dieu fait de lui un voisin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et celui qui atteint ce degré, il a atteint toute la grâce. اللهم اجعلنا ممن تقربهم منك نجيا وتجيرهم يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا بك أنت الولي سبحانك. La deuxième chose qu'il faut connaître, chers frères, soi-même.
الإنسان عليه أن يعرف نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا النفس إذا لم تعرفها لن تعرف الله عز وجل سبحانه. Si tu ne connais pas toi-même, tu ne pourras pas prétendre connaître Dieu. Dieu dit: mais qui donc se détournera, à moins d'être un esprit insensé, un sot, se détournera de la voie d'Abraham, la pure voie d'Abraham, la connaissance de Dieu. يقول العلماء: سفه النفس أكبر من الجهل. أكبر من الجهل أن يسفه الإنسان نفسه. علاش؟ السفيه هو الذي يعلم ولا يعمل. هذا هو السفيه الذي يعلم ولا يعمل. Le sot, la sottise est plus grave encore que l'ignorance. Pourquoi? Parce que le sot, il sait, mais il ne respecte pas, il ne pratique pas. Il est au courant, mais il n'obéit pas. Il sait que Dieu existe. Il ne lui obéit pas. Il ne le cherche pas. Il ne chemine pas vers Dieu. Alors il est sot. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se trahir lui-même parce que son âme l'empêche d'avancer vers Dieu. Alors qu'il a toutes les preuves. Ça ne l'intéresse pas. Nafsuhu ammara bis-su' wal-'iyadu billah. C'est pourquoi Dieu parle de 3 degrés de nafs dans le Coran. 3 darajat. النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة ثم النفس المطمئنة. Dieu parle de ces 3 degrés. L'âme qui incite au mal, instigatrice au mal. L'âme qui te réprimande. Et puis l'âme apaisée. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. رزقنا نفسا مطمئنة تسلك إلى الله عز وجل وتسير إليه على هدى منه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعاذة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Donc Dieu dit, les véritables perdants sont ceux qui auront causé à la fois la perte de leur propre personne, de leur propre âme et celle de leurs proches au jour de la résurrection. La voilà la perte irréparable. Quand tu as le chemin devant toi, tu as Dieu au fond de toi, subhanahu wa ta'ala. Mais ton nafs t'empêche d'aller chercher l'amour de Dieu. Alors c'est la grande perte. C'est la grande perte. Il y a le 3e savoir, le savoir de la vie et de l'environnement qui nous entoure. Ma'rifatu dunya. العلم الثالث أو المعرفة الثالثة هي معرفة الدنيا التي هي مجال العمل. وردت في القرآن 111 مرة. La vie d'ici-bas, elle est citée 111 fois dans le Coran. C'est pour dire l'importance de la vie et qu'on doit utiliser cette vie à bon escient, ne pas la perdre, parce qu'elle est comptée. Si Dieu a écrit que tu vas vivre
75 ans, 3 mois, 2 jours, 4 heures, 30 minutes, 14 secondes, ce sera la vie. Tu ne pourras pas rajouter 15 secondes, non, ce sera 14. L'ange de la mort, il a l'heure précise pour venir prendre. Et donc tu as une vie, un capital vie imparti, dans lequel tu es appelé à chercher Dieu, subhanahu wa ta'ala, à connaître Dieu, à cheminer vers Dieu. Et à convaincre ton nafs ammara bsou' de s'améliorer, de se purifier, de chercher le bonheur et la grâce, et de chercher la perfection. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. C'est pourquoi Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, frivolité, apparat, futile rivalité, ainsi que joute sur la quantité de richesses et le nombre d'enfants. Elle est semblable à une pluie qui fait pousser une végétation qui, après avoir charmé un instant les cultivateurs, se fanent, jaunit et tombe en débris quand la mort vient. Cette vie, elle tombe en débris. Dans la vie future, il y aura soit un terrible tourment, Allahumma anjini ya Rabbil alamin, amin ya Rabbil alamin, soit le pardon de Dieu et son agrément. Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance éphémère. Donc il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir en profiter pour qu'elle soit, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle belle monture qui nous porte vers le paradis. C'est ça la vie d'ici-bas. Quelle belle monture pour un beau cavalier. Il prend la vie pour cheminer vers Dieu et aller vers Dieu. La ilaha illahu subhanah. Et puis le quatrième savoir, c'est connaître son ennemi, الشيطان لعنه الله, Satan. يقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير اللهم نجنا من السعير. يقول Satan, Dieu dit, Satan est pour vous un ennemi mortel. Traitez-le comme tel. Attention, ne le prenez pas comme ami. S'il vient vous inspirer le mal, ne le prenez pas, parce qu'il est malin. Il est malin. Et le mot malin, il comporte le mot mal. Malin, mal. Il est malin et il vient vous inspirer le mal. Alors ne le suivez pas. Prenez-le comme ennemi. Donc Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, Satan est pour vous un ennemi mortel. Traitez-le comme tel. Et s'il se fait des partisans, c'est dans le but de les conduire en enfer. C'est pourquoi il cherche à faire des amis. C'est parce que lui, il veut se faire des amis là-bas. Allahumma anjina min an-nar, ya arhamar rahimin, ya Rabbil alamin. Wa yaqulu azza min qa'il, Satan les a mis sous sa férule au point de leur faire perdre jusqu'au souvenir du Seigneur. Ça veut dire qu'il est là pour nous faire oublier notre mission qui est de cheminer vers Dieu, de connaître Dieu. C'est un obstacle. Il faut le combattre. Il faut l'empêcher de nous
bloquer la route et le chemin vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Satan les a mis sous sa férule au point de leur faire perdre jusqu'au souvenir du Seigneur. Ce sont ceux-là les partisans de Satan. Or, les partisans de Satan sont toujours perdants. Ceux qui suivent le shaitan, la'anahullah, da'im hum al-khasiroun. Hadi khsrou. Donc, Inch'Allah, nous nous rappelons de ces 4 savoirs. Le savoir de Dieu, la ilaha illa huwa subhanah. Le savoir de nafs, de moi-même. Le savoir de la vie d'ici-bas, qui est notre chemin, et le savoir de notre ennemi, الشيطان لعنه الله. اللهم اجعلنا من السالكين إليك المحبين لك. اللهم ارزقنا سلوكا طيبا إليك يا أرحم الراحمين، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا من حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم من كان مريضا فاشفه شفاء عاجلا تاما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من مات منا أو من أحبابنا فارحمه رحمة واسعة، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وألحقنا بهم صالحين مؤمنين مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، املأ قلوبنا وقلوبهم بالإيمان، واسلك لنا وإياهم طريقا الإحسان، واجعلنا وإياهم من أهلك أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وارفع عنا الغلاء يا أرحم الراحمين، وارزقنا الشفاء والمعافاة، وارزقنا الإيمان بك واليقين فيك واليقين فيما عندك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا يرحمكم الله. استووا واعلموا أنكم بين يدي الله، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر.